در کجاست؟ میونه درد نمی کند؟ نه. خوب، تو باید حرکت نکنی. این رو میدونی؟ این گپا رو من به کی میگویم؟ میفهمم که گپا برای تو چندان اهمیت ندارند. اوف. تو ما رو نفرختی. مگر این طور می شود؟ آیا این به تو می زیبد؟ روی پوش کردن جنایت هم جنایت است. چی شد؟ چرا ما رو باز نداشتی؟ یک وقتی دیگر کو از دست و پایم داشتم مرا نگاه می داشتی. چی واقعه شد؟ باید این کار رو میکردم؟ اگر من همش رو میگفتم چی گپ میشد؟ چی گپ میشد؟ اگر همش رو یک تا با یک تا نقل میکردم تو چی کار میکردی؟ در محبس می نشستم. تو باشی مرا در پسی پنجره دیده حلاوت می بردی. تو چون این گپ را گفته بودی در یادت هست؟ بعد چی؟ 20 سال شاید که تمامی عمرم در پسی پنجره می گذشت. یگان مشکلی نیست. دوامش چی؟ دوامش؟ دوام ندارد. حیات من می توانست که در همین جا پایان یابد. اولی شاید فردا گپ زنم. شاید. راست میگویی. روی پوش کردن جنایت هم جنایت است. از همین خاطر فردا میگویم. گرسنه‌ای؟ فردا میگویم. به نزد یکم رفتم ماش رو نقل میکنم. گرسنه‌ای؟ گرسنه‌ام. رفتیم. انا نو کار درست شد. باز هم میگویم که در اینجا چیزی نمیرسد. آخر من فرمان نگرفتم کو. نو کار درست شد. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدید. با ما خوراک تیز تیار بیارید. پیاز تیزی هم همراه کنید. خوب شده است. با من کمی مغز نون میدهید؟ مایلش. امک با من مغز آنان را دهید. مرحمت. خدایا. روز آدم میپراند و شب به ماهی خوراک میدهد. عجیب. با گمانم گناهایش را میریزاند. نفهمیدم دختر جان. نه من به شما نمیگویم. مرحمت. تشکر. فرهاد بگیر. خور خودت خور. مرحمت. تشکر. با اشتها باشه. چونان با مزه که دستتون درد رو نبینه. یا شود دختر جان.
جنابی نمیک در کجایند؟ همراه خانم ایدیل در حجرهشان. فهمو رفته گویی که دسترخوان آماده شد. خوب شده است خانم. акаи меҳрубони Фарҳод ва акаи меҳрубони келини ман дар отоқи кориам дастгоҳи гап гӯшкунак монданд. ту маро барои ҳамин гапро гуфтан ба ин ҷо даъват чанд кардӣ? маротиба ба ту занг задам, ҷавоб надодӣ. дар хонаатам пайдо накардам. дар назди хонаат чанд рӯзи мунтазир шуда туро наёфтам. куҷо будӣ Идил? намик ман ба ту паёмак фиристодам. гуфтам ки беҳтараш якчанд рӯз ману ту вонахӯрем. ба хона нарафтам, чунки медонистам ки ту ба он ҷо меоӣ. ҳар маротибае ки туро бинам дар фикрҳои гуногун раҳгум мезанам. гоҳо ба эҳсосотам мағлуб мешавам. ба ҳиссиёти ман эҳтиром мегузорӣ. ин чӣ маъно дорад Идил? ин қадар муборизаи ман барои кист? барои кӣ? Идил, ту сирри дили маро медонӣ. писари ман Фарҳод қариб буд ки мемурд. кӯшиш кард ки наворро зидди ман истифода барад то ки ман бовар кунам. намик етер ба сӯи ман дод гуфт. ту бошӣ ба ин ягон аҳамият надодӣ. хомӯш истодани ту алами маро зиёд кард. медонӣ, ту ҳатто тасаввур ҳам карда наметавонӣ ки имрӯзҳо ман ба чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ мешавам. прокурор йигид намерасид ки боз ин шоҳинаш пайдо шуд. он шоҳин кист? вай аз ту чӣ мехоҳад? қиссаи дуру дарози дилгиркунанда аст, вале ман онро ҳал кардам. намик ман аз ту бахшиш мепурсам. вақте ки ту як сӯй бо мушкилиҳои Фарҳод ва аз сӯи дигар бо он мард андармон мешудӣ, ман идора кардани худро аз даст додам. ҳормонҳо ман беақлӣ кардам. ман аз ин бохабар ҳастам. бубахш. масъалаи муҳофизат кардани хонадонро ҳал кардам. ҳазор шукр ки ҳамааш гузашт. бовар мекунам. бо тамоми ҷонам бовар мекунам. ва аз ҳама зиёд ба ту бовар мекунам. ҷаноби намик, хонуми дил, дастархон омода аст. меоем. бубахшед, ба ман боз як тӯи дигар омода карда метавонед? нонам тамом шуд духтарҷон. як кӯдакро равон кардам. пас аз 5 дақиқа расида меояд. нахуд. безеб. بگیر не ту худ гуруснае, бихӯр. بگیر گفتم. ба худо ки рад намекунам. تشکر امک. хуш бошед писарам. میرویم. ба куҷо? чаро ман мепурсам?